Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kelas kita pada petang ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan kasihlah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di masa kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, agama kami, bangsa kami dan negara kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini kita dapat meneruskan kelas kita untuk minggu yang ke-13 minggu yang ke-13 kelas yang kedua. Jadi kita akan sambung dengan perbincangan soalan consolidated statement of profit or loss daripada soalan yang kita bincang. Soalan dia kita bincang pada kelas lepas dan dia punya jawapan dia insyaAllah kita bincang pada hari ini insyaAllah ya. Okey, jadi boleh nampak ni apa yang saya tunjukkan di sini. There are people waiting, dia kata. Sekejap ya, saya pergi dekat. Okey, jadi kita tengok dulu sekali lalu ya. Kita tengok sekali lalu kita punya soalan dulu ya. Untuk kita nak recall balik apa yang kita dah bincang dalam soalan, kemudian kita bincang jawapan dia. Okey, kita tengok sekali lalu soalan 5. Okey, ni soalannya. Statement of profit or loss for the year ended 31st December 2020 for Aman and Damai. So kita ada macam biasalah, kita ada revenue, cost of sale, gross profit, admin expense, selling and distribution, finance cost. Kemudian kita ada gain on disposal of machine, kita ada other income, kita ada profit before tax, kita ada taxation, kita ada profit after tax. Kemudian disusuli oleh statement of changes in equity, retained profit, brought down, profit for the year, dividend paid, ordinary dividend and preference. Jadi ordinary dividend untuk parent, ordinary dividend untuk subsidiary dan preference dividend untuk subsidiary. Additional information. On 1st January 2019, Aman Berhad acquired 80% ordinary shares of Damai and 40% preference shares of Damai. Okay, when the following balances are available. Ordinary share 980 million, preference share 5 million, debentures 20 million, retained profit 7.5 million and other reserve 2.5 million. During the year, Damai sold goods worth 24 million and 2 million not yet sold. Okay, by Aman. Okay, jadi nombor 2 ni ada 2 kesan dia. Yang pertama dia intercompany sale, yang keduanya adalah intercompany purchase dan yang ketiganya adalah unrealized profit. Okay.
Nombor 3, in 2020, Damai Berhad sold the machine to Aman Berhad at a profit of 500,000. Unrealized profit, 500,000. The machine is depreciated at 20% per annum using the straight line method with no residual value and to be calculated on yearly basis. Okay, jadi kita ada tadi profit on disposal ataupun gain on disposal on machine. Jadi kita eliminate nanti 500,000 ni. Pada masa yang sama kita ada over provided depreciation sebanyak 500,000 di time 20%. Number 4, Aman Berhad has not yet recorded the dividend income from Damai Berhad. Okay, so kita kena record dan kena eliminate. Number 5, impairment test on goodwill impaired 1.2 million. Okay. And then number 6, the group policy is to measure the non-control interest based on proportionate fair value of net asset. Number, laju sangat ni. Number 6 saja. Lepas tu number, tak ada number dah. The group policy to measure the non-controlling interest at the proportionate share of fair value of the net asset of subsidiary. Itu adalah additional information number 6. Dan required ada 2 soalan. A, prepare consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income 20 marks and prepare consolidated statement of changes in equity 10 marks. Okay, so kita baca sekali lalu untuk kita mengingatkan semula apa yang kita dah bincang sebenarnya. Okay, kita pergi kepada jawapan dia. Okay, jadi kita tengok jawapan kepada soalan 5 ni. So, to answer this question, okay, we have to follow the steps. We don't have to calculate the goodwill semua tu lah. Sebab apa namanya, semua telah diberikan. Tak ada, dalam soalan tu tak ada minta kita calculate goodwill. Okay. Jadi kita tengok kat sini in term of solution. Okay, so mula-mula kita terus buat saja statement of profit or loss and other comprehensive income for the group, consolidated statement of profit or loss and other income as at for the year ended 31st December 2020. Okay, so we start with revenue. Revenue will comprise of revenue of the parent 61,600 plus revenue of the subsidiary 47,000. And don't forget that we have intercompany sale just now. Additional information nombor 2, intercompany sale sebanyak 24,000. Okay, kita tolak. And then cost of sale, we have 16,800 cost of sale of the parent and 12,600 cost of sale of the subsidiary. And we have to minus 24,000. What is this 24,000? Intercompany purchase. Intercompany purchase. And, okay, because of the intercompany sale and purchase just now, 2 million not yet sold. 2 million not yet sold. And therefore, we need to calculate the unrealized profit on the unsold goods. Okay, kita dapat 400. Macam mana dapat 400,000? 400,000 ni adalah dengan cara kita kira lah. 2 million the remaining balance. 2 million the remaining balance kali dengan 25 bagi 125. Dapatlah 400,000. Okay, so plus 400,000. Jadi kita tak nak confuse kat sini. Okay, intercompany purchase kita tolak. Jadi jangan pula kita punya unrealized profit kita tolak juga. Okay, sebab ni offsetting, offsetting between unrealized profit and closing inventory. Jadi maknanya kita punya tu intercompany sale, intercompany purchase kita tolak dan unrealized profit kita campur. Okay. Kemudian kita ada admin expenses. Admin expenses we add together the parent and subsidiary. Parent
10,000, subsidiary 11,600. And we have over provided depreciation. Yeah, over provided depreciation for one of the asset. Apakah asset itu? Machinery. Kan? Jadi kita ada machinery yang dijual pada harga 500,000 melebihi dia punya carrying amount. So, unrealized profit tadi kita dah kita belum catat. Unrealized profit nanti kita catat dekat ruang dia. Yang ni kita catat dulu dekat admin expenses. So, admin expenses terlebih sebanyak 100,000. Ya. 500,000 kali dengan 20% is 100,000. So 100,000 ni terlebih. Okay, terlebih. Jadi kat sini ni saya nak ulang balik daripada revenue ni tadi. Revenue tadi kalau katakan macam saya kata selalu, kalau kita panik ke, kita tak cukup masa ke, kita campur saja. Kita campur saja revenue dengan revenue, sale dengan cost of sale dengan cost of sale, admin dengan admin, selling dengan selling, finance dengan finance. Jadi kita campur saja. Contohnya di sini bila kita campurkan 61600 dengan 47,000 ni, kita dah dapat satu markah. Kemudian 24,000 satu lagi markah. Kalau lupa 24,000 masih dapat satu. Sama juga dengan di bawah ni, kalau kita dah tulis tolak 24,000 di atas, takkanlah kita lupa yang di bawah. Sebab pasangan dia adalah intercompany purchase. Intercompany sale mesti ada intercompany purchase. Dan kalau ada intercompany purchase, kemudian dia belum habis jual lagi, akan ada unrealized profit. Kalau dah habis jual, tak ada unrealized profit. Okey, admin expense tadi, terlebih dia punya calculation of depreciation. Over provided depreciation sebanyak 100,000. That's why kita tolak daripada expenses. Expenses maknanya berkurangan disebabkan oleh over provided depreciation. Kemudian kita ada impairment of goodwill sebanyak 1,200. Impairment of goodwill sebanyak 1,200. Kemudian selling and distribution tidak ada adjustment. Kita campur saja parent dengan subsidiary. Kemudian kita ada finance cost pun tidak ada adjustment. 1280 dengan 1120. Gain on sale of machine. Ini ada adjustment. Okay. 2,800 plus 500. Kita minus balik 500. Sebab apa kita minus 500? Sebab itu adalah unrealized profit from disposal of machinery from Damai itu Aman. Okey, daripada Damai kepada Aman sebanyak 500. Kita tolaklah. Okey. Seterusnya, dividend income. Dividend income dia kata not yet recorded. Subsidiary already declared dividend, ordinary 600, preference 400. Okey, tapi dia kata Aman belum lagi record. So apa yang kita kena buat? Kita record lah untuk Aman. So Aman tadi dia hold 80% ordinary shares dan 40% preference shares. Jadi bila dapat dividen tu, dividen kena kali dengan 80%. Dividend of subsidiary ordinary 600,000 kali dengan 80%. So kita dapat 480. Manakala preference dividend pula 400,000 kali dengan 40%. 4 kali 4, 16. 160. Jadi apa yang kita buat? Kita masukkan 480 tapi tolak balik. Kita campur 160 tapi tolak balik. Kenapa begitu? 480 yang pertama ni adalah untuk record. Kita catat kita punya dividend from subsidiary. 480 pula kita tolak balik sebab dia adalah intercompany transaction. Begitu juga dengan 160, ini adalah preference dividend from subsidiary. Kenapa tolak pula 160? Itu adalah intercompany transaction. Okey. Jadi jawapan dia kosong. Tapi kosong ni pun ada markah juga. Jadi walaupun jawapan dia tidak berbeza sebab dividend income ni akhirnya kosong juga, tetapi kalau ada markah lebih dia akan diberi markah untuk dividend income walaupun nilai dia kosong. Okey. Kemudian ada income. Ada income, kita ada income of the two companies 2200 dan 2800, tidak ada adjustment. Seterusnya kita ada profit before tax dan selepas itu kita ada taxation. Taxation tak ada adjustment apa-apa. Jadi 9100 campur 7080 jadi 16180 dan profit after tax is 28270. Okey.
28270. 26, 28270. Okey. Daripada 28270, kita kena cari berapa banyak yang attributable to non-controlling interest. Berapa banyak yang attributable to non-controlling interest. Jadi kita boleh calculate di bawah, sebagaimana working di bawah, untuk dapatkan kita punya non-controlling interest punya portion daripada current year profit. Okay, so profit after tax for the year of Damai as per question is 9,900. Kemudian kita ada 3 adjustment. Adjustment yang pertama, unrealized profit on inventory, kita minus 400. Kemudian unrealized profit on machine, kita minus 500. Kemudian berkaitan dengan mesin tadi ada depreciation overcharge, kita tambah 100. Dan last sekali kita ada preference dividend. Kita ada preference dividend sebanyak 400. Preference dividend sebanyak 400. Jadi profit for the year tadi adalah sebelum tolak dengan preference dividend. Jadi kena tolaklah preference dividend 400. Dan baki dia selepas tolak dengan preference dividend dan lain-lain, baki dia adalah 8,700. Okay, we do not stop there. Okay, we need to incorporate the amount of preference dividend as part of the non-controlling interest. Okay, jadi preference dividend tadi NCI ada percentage sebanyak 60%. Jadi macam mana kita nak dapatkan bahagian untuk NCI? Kita kena kali dengan 60%. 400 times 60% equal to 240. Dan last sekali 8700, the residual income, time 20%. 20% ni adalah percentage untuk ordinary share. Bagi NCI. Jadi bila kita kali dengan 20%, kita dapat 1740. 240 plus 1740 equal to 1980. Jadi 1980 ni adalah amount of profit attributable to non-controlling interest. So tadi profit kita 28,270 tolak 1980 tinggal 26,290. Okey kelas. Seterusnya, so kita dapat 20 markah daripada situ. Seterusnya, kita nak prepare statement of changes in equity extract. Jadi sebelum kita prepare statement of changes in equity, kita tengok working dia dulu. Retained profit brought forward dan NCI brought forward. Retained profit brought forward, kita ambil retained profit of the parent berapa? Retained profit of the parent from the question 15,120. 1 Januari 2020. 1 Januari 2020 15,120. Manakala profit of subsidiary pula 11,480. So 11,480 kita kena minus dengan retained profit on the date of acquisition, iaitu 7,500. Bakinya 3,980 kali dengan 80%, kita dapat 3,184. Campur retained profit of parent tadi 15,120, kita dapat 18,304. Itu retained profit brought forward. Sekarang ni kita nak tengok pula NCI brought forward. NCI brought forward maknanya NCI pada tarikh 1 Januari 2020. 1 Januari 2020. Jadi kita tengok apakah yang available pada 1 Januari 2020. Yang pertama, ordinary share available 980,000 kali percentage of NCI 20%. So kita dapat 196,000. Seterusnya, pada 1 Januari 2020, 1 Januari 1 January 2020, we have retained profit of 11,480 times 20% equal to 2296. Kemudian kita ada other reserve juga pada tarikh yang sama, 2,500 kali dengan 20%, kita dapat 500. Dan last sekali kita ada preference share sebanyak 5,000 kali dengan 40%. 5,000 kali dengan 60%.
So kita dapatlah sebanyak 3,000. Dan kita totalkan 196,000 plus 2296 plus 500 plus 3,000. Totalnya adalah 201,796. Okay, 201,796. Dan dua angka ni, 18304 dan 201796 kita bawa naik ke atas. Kita bawa masuk ke dalam statement of changes in equity dan kita akan selesaikan statement of changes in equity. Okay, kita dapat return profit brought forward 18304, NCI brought forward 201796. Okay, kemudian kita campur dengan profit for the year daripada table daripada SOTL di atas. Okay, yang mana 26290 adalah profit for the parent dan 1980 adalah profit for the non-controlling interest. Okey, kemudian kita ada ordinary dividend. Ordinary dividend made by the parent 1,800. Ordinary dividend made by the subsidiary to the non-controlling interest. Okey, tadi kita ingat lagi tak dividen kita? Kita ordinary dividend of subsidiary tadi kita ada 600. Dan 480 diberi kepada parent. Maka bakinya 120 adalah milik non-controlling interest. Begitu juga dengan preference dividend ada 400 tadi. 160 telah diberi kepada parent. Bakinya 240 diberi kepada non-controlling interest. Okey. Jadi pada akhir tahun tersebut, okey, kita punya return profit kolom 42794 manakala non-controlling interest 203416. Ya, 203416. Okey kelas, boleh follow ya. Jadi memanglah kita jawab tak sampai setengah jam sebab soalan ni kita dah bincang pada kelas yang lepas. Ya. Soalan ni kita dah bincang pada kelas yang lepas dan hari ni kita tengok soalan sekali lalu dan kita bincang jawapan. Okey, ada apa soalan nak tanya berkaitan dengan soalan ni? Tak ada, sir. Tak ada ya? Tak ada. Okey, so kita tengok satu lagi soalan. Tapi kita tengok soalan sajalah ya. Jawapan dia nanti pada kelas yang akan datang. Jadi minggu depan kelas awak pada hari Isnin, insya-Allah lah Isnin tu dah buka dah. Cuti. Okey, cuti dah buka sebab hari raya pada hari Ahad. Cuma ada kelas A tu hari Ahad lah dia punya kelas dan hari Ahad tu hari raya. Okey, jadi awak punya tak terlibatlah dengan cuti raya. Tapi jangan sambunglah cuti raya. Kalau sambung pun maknanya ingat-ingatlah kelas kita. Okey, so sebenarnya awak nak sambung boleh sebab kelas pada hari Isnin tu kelas online. Kita pulanglah pada awak macam mana ya. Okey. Sambung ya. Sampai hari apa sambung tu? Seminggu terus? Selasa. Okey. Please manage ya. Okey, no problem. Kesianlah kawan awak yang kumpulan A tu dapat beraya satu hari je. Tapi sama juga, dia pun balik Selasa juga rasanya. Cuma tak ada kelas lah untuk dia pada hari Ahad ya. Okey, tak apa, kita teruskan dengan kita ambil soalan satu lagi ya, soalan daripada tahun ni juga, iaitu soalan intersesi. Sekejap ya, saya ada bagi tadi dekat grup intersesi. So kita akan pergi ke soalan itu. Dan itu akan saya jadikan sebagai homework lah. Homeworknya bukan suka-suka homework saya nak awak cuba soalan tu sebab dia adalah real question Real question. Jadi kita discuss dululah macam mana nak jawab. Okey. Okey, ni soalan 5. Okey, soalan 5 adalah soalan yang bernama PLS dan SUS.
PLS dan SUS. The following are the statement of profit or loss and other comprehensive income and statement of changes in liquidity extract of PLS and SUS Berhad for the year ended 31st December 2021. Both companies were incorporated in Georgetown, Penang. Kita tengok butir-butir dia. Okey, kita ada revenue masing-masing 4.25 million and 4 million. Cost of sales 2.15 million and 1.375 million. Gross profit 2.125 million and 2.625 million. Admin expense 250,000 and 225,000. Selling expense 125,000 and 187,500. Other operating income 300,000 and 71,875. Operating profit 2,050,000 and 2,284,375. And we have investment income here. Okay, probably investment income is coming from SUS subsidiary. And then finance cost 125,000 and 62,535. Profit before tax 1,963,750. And subsidiary punya lebih besar, dia punya profit 2,221,850. Taxation 561,750 and 695,000. And last sekali, profit for the year is 1,402,000 untuk PLS. Untuk SUS 1,526,850. Okay. Seterusnya, we are given the statement of changes in equity. Okay, balance brought down 245,750 and 225,000. Profit for the year sama dengan angka di atas tadi. Transfer to general reserve 500,000 and 750,000 respectively. Ordinary dividend 50,000 each. Preference dividend 75,000 PLS and 25,000 SUS. And the balance at the end of the year, okay, of the profit of PLS 1,022,750 and for SUS 926,850. Okay, jadi ada beza kat sini. Beza sikit je lah, kat sini ada transfer to general reserve. Okay, kemudian additional information. Additional information, the following is the information of the share capital and debentures of PLS and SUS as at 1st January 2020. Okay, jadi kita ada ordinary share capital all in ringgit, 5 million of PLS, SUS 2.5 million, 5% preferential capital 1.5 million PLS and 500,000 SUS, and 10% debentures only SUS. Number 2, on 1st January 2021, PLS acquired 4.5 million out of 5 million ordinary shares of SUS. Okay, the acquirer had also purchased 62,500,000. 62,500, 10% debentures in SUS on the same day. However, none of the preferential capital in SUS was acquired. Jadi nombor 2 ni kita nak menentukan how many percent is for ordinary share, preference share and debenture. So kita kembali kepada soalan tadi. Nombor 1, dia kata ordinary share ada 2.5 million. Okay, ordinary share 2.5 million ringgit. Okay, tetapi dia punya number of share tu 5 million. Number of share is 5 million. Jadi yang itu kena careful lah. Jangan kita bagi pula 4,500 dengan 2,500. Nanti kita akan dapat percentage yang melebihi 100%. Okay, number of share is 5 million. Tetapi dia punya value dia adalah 2.5 million. Okay, jadi jangan pula kita terbagi dengan 5 million yang PLS pula. 4,500 bagi dengan 5 million yang itu. Itu pun salah juga walaupun jawapannya nampak betul. Okay, jadi sebenarnya 4.5 million out of 5 million ordinary share in SUS. So it is how many percent?
How many percent? 90%, ya? 90%. Okay, untuk ordinary yang 90%. Untuk preference 0%. Preference 0% maknanya NCI 100%. Manakala debentures pula 62,500 bagi dengan 250,000 sama dengan 25% debentures. Okey, seterusnya kita pergi pada additional information yang ketiga. Included an investment income of PLS was debenture interest income from SUS. And PLS has not recorded its share of ordinary dividend receivable from SUS. Okey, jadi termasuk di dalam investment income tu adalah debenture interest daripada SUS. So berapa banyak debenture interest yang termasuk di dalam investment income tu? Boleh tak kita tahu amount dia? Ya, kita kena kira amount dia tu. Percentage of debenture is 10%. Okey, jadi 62,500 kali dengan 10%. Ya, 62,500 kali 10%. Sama dengan 6250. Jadi 6250 ni kita kena tolak daripada kita punya investment income. 6250 kena tolak daripada investment income. Macam mana pula dengan kita punya dividen? PLS Berhad has not recorded its share of ordinary dividend receivable from SUS. SUS ni ada declare dividend tak? Ada. Ordinary dividend. Ya. Preference dividend tidak berkaitan. Ordinary dividend dia declare sebanyak 50,000. Jadi bila dia declare 50,000, berapa banyak yang akan dibayar kepada PLS? Dia akan bayar 90%. 90%. Jadi 90% kali dengan 50,000 sebanyak 45,000. 45,000 lagi akan dikeluarkan daripada dia tak perlu keluarkan lah, ya. 45,000 tu tak perlu keluarkan, kita kena masukkan dan kena keluarkan. Jadi ada dua pilihan. Ada dua pilihan kepada kita, sama ada kita nak masukkan ataupun tak nak masukkan. Jadi kalau kita masukkan, maknanya kita kena campur investment income kita dengan 45,000 sekejap. Kemudian kita tolak pula dengan 45,000. Ataupun kita diam-diam aja, tak payah nak, kita tak payah nak masukkan. Okey, jawapannya sama. Okey. Dan additional information number 3. Additional information number 3. Additional information number 4 pula. During the year, PLS Berhad sold inventories costing 1 million for 1.25 million to SUS Berhad. SUS Berhad had not sold any of these goods. Okay. Jadi nombor 4 ni, kita nak jadikan dia sebagai apa? Nombor 4 ni ada implikasi. Berapa implikasi dia? Number 1, the first implication is intercompany sale 1250. Yang kedua, intercompany purchase 1250. Yang ketiga, unrealized profit 250,000. So ada 3 implication of number 4 ni dalam kita punya SOPL. Number 5, at the beginning of the current year, SUS Berhad purchased a motor vehicle to be used for distribution purpose from PLS at 25,000 above its carrying value. This gain on disposal was included under other operating income. The motor vehicle has a remaining useful life of 5 years on the date of disposal. Jadi sekarang ni PLS pula jual kepada SUS sebuah motor vehicle dengan harga 25,000 melebihi. So 25,000 ni adalah unrealized profit. Okay, unrealized profit. Jadi kita tengok dalam soalan, ada tak gain on disposal? Tak ada. Tapi dia masuk dalam other operating income. Jadi kita kena tolak daripada other operating income tadi. Other operating income sebanyak 25,000. Itu yang pertama.
Yang kedua, ada over provided depreciation. Over provided depreciation 25,000 bagi dengan 5 tahun. Jadi sama dengan 5,000 lah setahun. Over provided depreciation. Yang keenam, during the current year, the lands of PLS were revalued upward by 200,000. This has not been reflected in the financial statement of PLS. Okay, jadi PLS ni adalah parent. So kalau dia revalue pun dia tak ada kena-mengena dengan non-controlling interest. Boleh saja revalue. Maknanya akan meningkatlah. Profit tu meningkat apabila dia sampai kepada total comprehensive income sebab ada revaluation surplus. Tapi revaluation surplus ni tidak meningkatkan non-controlling interest. Sebab revaluation surplus ni berlaku kepada PLS iaitu parent. Number 6, during the current year, the lands of PLS were revalued upward. Okay, ni tadi dah baca dah revalued upward. At the end of the year, an impairment test was conducted and the impairment loss of goodwill was estimated at 37,500. It is the group policy to value the non-controlling interest at its proportionate share of fair value of the subsidiary net asset at the date of acquisition. Okay, jadi apa yang berlaku sebenarnya? Ada impairment, impairment of goodwill sebanyak 37,500. Jadi impairment of goodwill ni dia dah beri amount dia 37,500. Kita tolak saja daripada kita punya statement of profit or loss kita. Letakkan sebagai satu item impairment of goodwill. Impairment of goodwill sebanyak 37,500 sebelum profit before tax. Sebelum profit before tax. Okay, jadi itu saja dalam soalan dia. Ada 7 item tapi tak banyak sangatlah 7 item ni. So kita nak buat apa? Macam biasalah. A, prepare the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income of PLS and its subsidiary SUS. Dan yang keduanya, prepare the consolidated statement of changes in equity for the year ended 31st December 2021 showing the related profit and non-controlling interest column only. Okay, jadi kelas untuk keberapa kalinya saya pun tak tahu, saya nak ingatkan, jangan sampai tak buat soalan. Jadi bila kita nak buat soalan ni sebenarnya kita tak perlu mengikut turutan nombor buat soalan 1 dulu, lepas tu soalan 2, soalan 3, tak perlu begitu. Kita ikut soalan mana yang kita nak buat dulu, yang kita suka. Mungkin kita rasa soalan tu senang, kita buat dulu. Jadi boleh saja kita start dengan soalan 5. Boleh juga kita start dengan soalan 3. Soalan 3 10 markah. Jadi boleh start dengan soalan 3. Ataupun kalau kita seronok dengan biological asset, kita boleh start dengan soalan 4 dulu. Mana-mana. Jadi in term of how long you can spend for one question, sebenarnya 1 minit sama dengan 1 markah sama dengan 1.8 minit. Jadi kalau soalan 5 ni 30 markah, maximum time yang you boleh ambil adalah 30 kali 1.8. 54 minit. Ataupun kalau kita nak berjaga-jaga lagi, 30 kali 1.5 sahaja. So kita memerlukan 45 minit untuk soalan ini. Okey, jadi soalan ini 45 minit. Okey, kemudian soalan 1 pun 45 minit. Bakinya kita boleh gunakan untuk soalan yang 3 lagi. 45 campur 45 tolak 180. Jadi kita ada lagi 1 jam setengah lah untuk 3 soalan lagi. Jadi 3 soalan tu sebenarnya tak perlu kepada 1 jam setengah lah. Okey, tetapi soalan intangible tu memang mungkin lama sikit lah. Memerlukan masa yang agak panjang sikit untuk berfikir. Untuk soalan yang 10 markah, soalan company reconstruction tu, markah dia 10 saja. Kemudian untuk yang soalan 4, soalan 4 adalah soalan agriculture ataupun biological asset, yang itu 15 markah. Dan 15 markah itu mungkin dalam masa 15 minit boleh siap. Jadi kalau kita dah siap
semua soalan yang lain. Kemudian ada masa banyak lagi, boleh semak pula soalan 1 dah. Jadi soalan 1 tu walaupun soalan 1 30 markah, soalan 5 30 markah, tapi masa untuk menjawab saya rasa soalan 1 tu lebih lama lah. Lebih lama untuk kita menjawab. Dan pesanan yang saya selalu sebut, soalan 1 dan soalan 5 ni kalau kata tak boleh buat sekalipun, salin balik soalan. Okey kelas, ada apa-apa soalan nak tanya berkenaan dengan ni? Ini sebagai homework untuk hari Isnin. Okey, Jadi sir. cuba dulu. Okey. Ada apa-apa soalan? Tak ada, sir. Tak ada boleh faham semua Silibus kita dah habis tapi kelas kita belum habis lagi. Saya tengok tapi dah tak ramai yang datang ni. Kumpulan B ni Share kira ramai. device, sir. Ha? Share device. Revise. Share handphone. Oh, share device. Dekat bilik ada 3 orang. 3 orang tapi satu handphone. Siapa lagi yang 2 lagi? Fatin Nur Alia dengan Fatia. Okey. Ni yang lain-lain pun 3 orang juga ni. Sir, saya 2 orang. Saya dengan Aina Fazira. Oh, okey. Saya ingat yang datang sikit. Rupanya ramai jugalah. Ke dua orang ni je yang ada lebih daripada 1? Yang lain itu juga? Yang lain ni. Muhammad Alif ni rasa seorang-seorang ni. Seorang, sir. Seorang? Dia seorang-seorang sih. Dia tak nak kawan semua orang. Oh, tapi kat sebelah-sebelah ni, Syukri semua ni. Tak ada orang member lain. Okey. Oh, tak sangka buat study sebelah-sebelah Okey, bagus. Alhamdulillah. Jadi semangat kena ada. Jadi saya rasa itu je lah. Untuk nak buktikan semangat tu kena buatlah soalan yang saya bagi ni. Yang hari tu belum ada siapa hantar jawapan lagi. Okey. InsyaAllah. Sebenarnya saya masih tak sihat lagi. Jadi betullah saya tak tunjuk muka pada hari ni. Minggu depan lah insyaAllah. Lepas raya bolehlah kita bersua muka. InsyaAllah. Jadi saya sudahilah kelas kita pada hari ini dengan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome.